तो अल्लाह घड़िर कांटाके दान करे बेजेनो सुंदर ये पावर मुझे बात तो पसंद आवा है इस सब में बहुत ही मोटिवेट है जिम्मेदारी नहीं है सारा पृथ्वी एमन देश एमन कोनो জাতিরা এমন কোনো পাহাড় এমন কোনো জায়গা যেখানে মানুষ আছে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে দিনের মেহনত পৌঁছেনি দিনের মেহনত এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে পৌঁছেনি তখন সহজ ছিল না তখন এত সহজ ছিল না এখন আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেখানে মানুষ আছে যাবেন মনে করলে ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटा 12 घंटा 15 घंटार मध्य आपनी पहुंचे जाए।